जय जगन्नाथ ओडिशा आज 5 जून 2025 गुरुवार आपण माने सुनुचंती एसपी ओडिया न्यूज वीडियोटी को शेष जाय देखंतु ओ चैनल रे नुवा थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करि दियंतु जहा फଳରେ कि प्रत्येक दिनरो लेटेस्ट अपडेट आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे। आसंतु सुनिबा आजिर मुख्य खबर गुडिक। आजिर प्रथम खबर मार्च 2027 रु जनगणना आरंभ 2टी पर्यायर शेष करने को प्रस्तुति। देशर 1 मार्च 2027 रु जाति जनगणना करा जिवो एने गृह मंत्रालय पक्षरु सूचना प्रदान करा जायछि। सरकार एथिपई प्रस्तुति आरंभ कर दैछन्ति। 2टी पर्यायर शेष करने को योजना करा जाउछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार एही दिगरे पदक्षेप नेइछन्ति। सूचना अनुसार समग्र देशर जातिगत जनगणना आरंभ हेबा पूर्वरु अक्टोबर 2027 रु जम्मू और काश्मीर लद्दाख उत्तराखंड भली पहाड़िया अंचल रे जनगणना आरंभ हेबो। परवर्ती खबर 500 टंकिया नोट को नहीं बड़ अपडेट। गोटे सप्ताह धरी गणमाध्यम 500 टंकिया नोट बंद हेबार खबर प्रसारित हेउछि। कुआ जाउथिला जे आगामी दिन रे सरकार एहाकू बंद करि पारंती। एहा पछरे कारण दर्शा जाइछि जे आरबीआई निर्देशावली जेउथिरे समस्त बैंक को एटीएम रे 200 एवं 100 टंका नोट संख्या वृद्धि करबा को कुआ जाइछि। एही कारणरु समस्तक दृष्टि हठात 500 टंका नोट उपरे पड़िथिला। एबे पीआईबी फैक्ट चेक यूनिटी निजे सोशल मीडिया रे ए विषय रे पोस्ट करी कहिसंती कैपिटल टीवी नामक एक यूट्यूब चैनल 500 टंका नोट बंद हेबार खबर देखाइछि। पीआईबी आहुरी कहिछि एथिरे कोनोसी सत्यता नाही एवं एहा संपूर्ण नकली। आरबीआई द्वारा एपरि कोनोसी घोषणा करा जाय नाही एवं एहा वर्तमान परि आगामी दिन रे प्रचलन रे रहिबो। परवर्ती खबर जुलाई 21 रु संसदर मौसुमी अधिवेशन। जुलाई 21 तारिख रु संसद रे मौसुमी अधिवेशन आरंभ हेबो। ए नेई संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू सूचना दैछन्ती। सूचना मुताबिक एही अधिवेशन अगस्त 12 तारिख पर्यंत चलिबो। एही क्रम रे उभय राज्यसभा और लोकसभार अधिवेशन चलिबो। एथिरे विधेयक और अणविधेयक कार्य उपरे आलोचना हेबो। किरण रिजिजू कहिसन्ती कि चलित अधिवेशन रे अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव आसीबा सह एहा उपरे चर्चा करिबाको प्रस्तुति चलिछि। संसद को श्रृंखलित भावे चलाइबाकू संसदीय मंत्री विरोधी दल मानक सहयोग लड़िछन्ती। से कहिसन्ती कि सरकार चाहुचन्ती एही अधिवेशन सुचारू रूपे चालू। सूचना अनुसार गतकाली इंडिया मेंटर 16 राजनीतिक दल मिलित भावे बैठक करथिले। एथिरे पहलगाम आतंकी आक्रमण और ऑपरेशन सिंदूर को नहीं प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र मध्य लेखा जाइछि। एथिरे ऑपरेशन सिंदूर बाबद रे आलोचना करिबा पई विरोधी दल प्रधानमंत्री को स्वतंत्र अधिवेशन डाकिबाकू दाबी करिसन्ती। परवर्ती खबर शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रे भूल इंजेक्शन जोगु 6 जनकर मृत्यु घटिछि। कोरापुट शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रे अवहेला जोगु मृत्यु संख्या 6 को वृद्धि होइतिबा अभियोग आसीछि। सेति मध्यरु सर्जरी आईसीयू रे रही चिकित्सा हेउतिबा 3 रोगी मृत्यु होइतिबा बेले वार्ड रे रहितिबा 3 रोगी मृत्यु घटिछि। नर्स को भूल इंजेक्शन जोगु आईसीयू रे सर्जरी रे थिबा 3 जण रोगी मृत्यु होइतिबा अभियोग आनिचंती रोगी संपर्कीय। सेहीपरि वार्ड रे चिकित्सित हेउथिबा 2 महिला और जणे पुरुषक मृत्युर कारण जना पड़ी नाही। आईसीयू सर्जरी रे मृत्यु होइतिबा 3 रोगी मृतदेह को पोस्टमार्टम पाई रखा जाइछि। पोस्टमार्टम हेबा परे मृत्युर कारण जना पड़िबो ओ मृतदेह परिवार लोकंकु हस्तांतर कराजिबो बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर जस्टिस जसवंत को विरोध में महाभियोग प्रस्ताव आणिबे सरकार। सरकारी आवास कोटी कोटी टंका मिलिबा घटनार विचारपति जस्टिस जसवंत वर्मा अड़ुआ बढ़ी पारे। संसदर आगामी अधिवेशन में जस्टिस जसवंत वर्मा विरोध में महाभियोग प्रस्ताव आनिबा पई सरकार प्रस्तुति करुछन्ती। दुर्नीति मामला रे फसिथिबा विचारपति विरोध में कार्यानुष्ठान पई सरकार समस्त दलर सहमति पई जोगाजोग करिवे। रिपोर्ट अनुसार सुप्रीमकोर्ट द्वारा नियुक्त 3 सदस्य कमिटीर रिपोर्ट आधार में महाभियोग प्रस्ताव रे समर्थन हासिल करबा पई केंद्र मंत्री किरण रिजिजू विभिन्न राजनैतिक दलर नेतांक सह कथा हेबे। एही कमिटी तत्कालीन सीजीआई संजीव खाना द्वारा गठित होइथिला। दिल्ली स्थित तांको सरकारी बासभवनरु विपुल परिमाणर नगद मिलिबा घटना सुप्रीमकोर्ट द्वारा नियुक्त तदंत पैनल जस्टिस वर्मा अभियुक्त दर्शाइछन्ती। तत्कालीन प्रधान विचारपति संजीव खाना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिठी लिखि वर्मा विरुद्ध में महाभियोग सुपारिश करथिले। एबे केंद्र सरकार जस्टिस वर्मा को पदरु हटाइबा पई महाभियोग प्रस्ताव आनिबा पई प्रस्तुति आरंभ करिसन्ती। परवर्ती खबर आरंभ हैला सुन दुर्घटना दिवस।
ଦୁର୍ଘଟଣା କେବଳ ପରିବାର କି ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷତି ନୁହେଁ, ବରଂ ସାମଗ୍ରିକ କ୍ଷତି। ତେଣୁ ଘରୁ ବାହାରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନିୟମ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୁନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିବସର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସଡ଼କରେ ଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ସାମୂହିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱରୂପ ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସ ସହଯୋଗରେ ବୁଧବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜୁନ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିବସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଘୁ ଖଣିଜ ବୁଝିବ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। ଏଣିକି ଖଣି ବିଭାଗ ପାଖରେ ରହିବ ଲଘୁ ଖଣିଜ, ଆଉ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆୟୋଜିତ ତହସିଲଦାର ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଲଘୁ ଖଣିଜ, ହେଲେ ଖଣି ବିଭାଗକୁ ଗଲା ପରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବନ୍ଦ କରିବାର ଖଣି ବିଭାଗ ସକ୍ଷମ ହେଉନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ପୁନର୍ବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 8 ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନର ହେବ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର। ଗୁରୁବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦିନିକିଆ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମେ ରମ୍ଭା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ସ୍ଥାପିତ 41 ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଲୋକାର୍ପଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହାପରେ ଛତ୍ରପୁର ଗସ୍ତ କରି ଛତ୍ରପୁର ଖେଳପଡ଼ିଆଠାରେ ଜିଲ୍ଲାର ହେବାକୁ ଥିବା 8 କୋଟି ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧାନମଣ୍ଡି ଓ କୃଷକ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହର ଶିଳାନ୍ୟାସ। ଆଠଗଡ଼ ନିଜିଗଡ଼ ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଧାନ କ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ କୃଷକ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଜିଗଡ଼ ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି ରଶ୍ମିତା ସାହୁଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସସ୍ମିତା ରାଉତ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ଧାନମଣ୍ଡି ଓ କୃଷକ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିଲାନି ବଜେଟ୍ ଟଙ୍କା। ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ସରକାର ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା, ଧାନର ଇନପୁଟ୍, ସବସିଡି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରୁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଉଛି। ହେଲେ ଯେଉଁ ବିଭାଗକୁ ନେଇ ସରକାର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ସେହି ବିଭାଗ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣର ବାଧକ ସାଜିଛନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ବଜେଟ୍ ଅର୍ଥ। ମୋହନ ସରକାର ଆସୁ ଆସୁ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍ ଆକାରକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦକୁ ପ୍ରାୟ 1,67,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ପାଇଁ ଅଟକଳ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ମାତ୍ର 1,32,898 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା 30% ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରିଛି। ତେବେ ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ ମୋହନ ସରକାର। ବଜେଟ୍ ଟଙ୍କାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ତାଗିଦ ପରେ ତାଗିଦ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ହେଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆସିଛି ତାହା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଚିନ୍ତାଜନକ। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ସବୁଠୁ ଫୋକସରେ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ମିଶନ ଶକ୍ତି, ଖଣି ଇସ୍ପାତ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟାର୍ଗେଟ ଛୁଇଁପାରି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ବିଭାଗର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଜିର ଖବର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ନୂଆ ଖବରର ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।